अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसमें अभी तक अबहाम मौजूद है। और ये अबहाम मैंने नहीं या आपने नहीं पैदा किए हुए हैं। जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और जो इलेक्शन करा रहे हैं उन्होंने पैदा कर दिया है। माँ सवाए एक शख्स के, यानी काजी फाइज़ ईसा, जो 8 फरवरी के इलेक्शंस के लिए कह रहे हैं और ज़ोरदार तरीके से कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से भी जो आवाज़ें आती हैं वो काम तो कर रहे हैं दबाव के तहत सुप्रीम कोर्ट की, हालांकि वो एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है इलेक्शन कमीशन और उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन इसके बावजूद इतना दबाव है सुप्रीम कोर्ट का कि इलेक्शन कमीशन ना चाहते हुए भी इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। ये मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ आपको। अब बताइए इलेक्शन कौन चाह रहा है? इलेक्शन ना आवाम चाह रही है, उसकी कोई आपको मूवमेंट नज़र आ रही है, ना सियासी जमातें चाह रही हैं। जो सियासी जमातें बहुत बड़ी तादाद में, आपको पता है कि वो इल्तवा की बात कर रही हैं। अच्छा, जो अवामी नुमाइंदे हैं, अभी सेनेट है, सिर्फ सेनेट में आप देख लें एक करारदाद आई जो अक्सरियत से पास हुई और मुलतवी करने का हुक्म दिया गया। हुक्म क्या दिया गया? यानी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ताकीद की कि जनाब करारदाद में एक आला ऐवान से जो करारदाद पास हुई है उसको आप फॉलो करें। दूसरी तरफ हमने देखा कि एक और सेनेटर ने जो है वो इलेक्शन सेनेट में करारदाद जमा करा दी कि ये जो करारदाद है वो गैर आइनी है। अब हम देख रहे हैं कि फिर एक और करारदाद आ गई है सेनेट में कि इलेक्शन किसी भी सूरत में 8 फरवरी में नहीं होना चाहिए, उसे मुलतवी होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसकी वोटिंग होती है। इसकी वोटिंग होती है तो लास्ट टाइम तो चल लोगों ने कहा कि जी हम चाय पीने गए हुए थे, हम बाथरूम गए हुए थे, हम जल्दी निकल गए थे, हम देर से पहुँचे, हम फला हैं, तो उन्होंने तो एक्सक्यूज़ किए, इसलिए तादाद कम नज़र आई। लेकिन अक्सरियत है और क़ानून ये है कि अक्सरियत का फ़ैसला माना जाता है। अब जबकि करारदाद पहले जमा हो चुकी है और वो तमाम बातें कि जी जुमा था, हफ्ता है, इतवार है, फला है, ऊपर है, नीचे है, वो एक्सक्यूज़ तो ख़त्म। अब जिस दिन अगर वोटिंग होगी उस दिन ये तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे जो मौजूद होंगे सेनेट में, फिर वो क्या फ़ैसला करते हैं वो एक असल बात है। लेकिन बहुत अंदर की बात यह है कि कई सियासी जमातें ये चाहती हैं कि सेनेट से एक भारी तादाद में इलेक्शन के मुलतवी होने की करारदाद पास हो। अब इसमें किस हद तक कामयाब होंगे वो वक्त बताएगा। दूसरी तरफ जो आपके चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि इलेक्शंस के हवाले से जैसे मैंने कहा कि माहौल ही नहीं बन रहा है। सियासी जमातें कह रही हैं, अब कह रही हैं 15 के बाद एक्टिविटी शुरू होगी। माँ सवाए एक पीपल्स पार्टी जो कहीं ना कहीं जलसे कर रही है, PMLN के मेजर जलसे नज़र नहीं आ रहे हैं, JUI के नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये कहना है सियासी जमातों का कि एक तो वोटर्स निकल के नहीं आएंगे, सर्दी है, दूसरा उनका ये भी कहना है कि हम पर थ्रेट्स हैं, धमकियां हैं, हमारे इलेक्शंस को सबोताज किया जा रहा है। ये सिर्फ PTI क्लेम नहीं कर रही है। PTI को तो कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया या हुकूमत उनके जलसे नहीं होने दे रही है। लेकिन जो दूसरी सियासी जमातें हैं जो अपोजिशन की हैं, अपोजिशन से मुराद ये है जो एंटी PTI हैं, वो और इस पिछली जो PDM की हुकूमत थी उसका हिस्सा थी, वो ख़ुद कहती हैं कि हमें इलेक्शन कैंपेन करने नहीं दिया जा रहा है और हमें थ्रेट्स है और हमारे लोगों को मारा जा रहा है, गोलियां चल रही हैं, धमकियां हैं और इंसानी जानों का ज़िया है। इसलिए इस इलेक्शन को, जो कि दहशतगर्दी बहुत हो रही है और धमकी भी बहुत है, इस इलेक्शन को आगे बढ़ाया जाए। तो सियासी जमातों की डिमांड है ये। तो सियासी वर्कर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। सियासी वर्कर आप देखें खुलकर नहीं आ रहे। जो एक अब कितना दिन रह गया, आज देखें तकरीबन 13 जनवरी या 14 जनवरी है, तो इस जो जनवरी के 14 तारीख के बाद 14 दिन का तो दिन रह गए। आपको नज़र आया पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा हुआ है कि इस तरह का इलेक्शन हुआ हो कि सियासी जमातें कोई मैदान में नहीं उतरी हैं, वर्कर मोबिलाइज़ नहीं है, आवाम की कहीं जोश व खरोश नहीं है और हर जगह से एक सवाल पूछा जाता है। अच्छा, हमसे भी एक सवाल पूछा जाता है जहाँ भी हम जा रहे हैं। बल्कि मैंने तो सोचा कि अब तौक यहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा लगा दूँ, कितने लोगों को जवाब दूँ। एक दिन में 400-500 लोगों से मुलाकात होती है और सबके ज़बान पे एक सवाल होता है
کہ کیا 8 فروری کا الیکشن ہوگا؟ اب میں ان کو بتاتا ہوں، بہت ساری چیزیں تو نہیں سمجھا سکتا ان کو، وقتی طور پر ان کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو جس طرح غیر یقینی کی صورتحال ہے کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، اسی طرح ہمیں بھی اس بات کا ابھی تک کہیں سے اندیاں نہیں ہے ماں سوائے ایک صاحب کی کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو غیر یقینی کی صورتحال عوام میں بھی ہے، بزنس مین میں بھی ہے، صحافیوں میں بھی ہے، تجزیہ نگاروں، جو دانشور ہیں اور بہت سارے اداروں میں بھی یہی سوال ہے کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ خود الیکشن کمیشن کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو بظاہر الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی ابھی تک جو صورتحال ہے، حالانکہ 15 دن 20 دن رہ گئے الیکشن کو، اور غیر یقینی صورتحال یہ ہے کہ لوگ اس طرح کا سوال پوچھ رہے ہیں۔ الیکشن ایک اور جو امپورٹنٹ نیوز ہے وہ یہ بھی میں شیئر کر دوں کہ الیکشن ہو جاتا ہے، اور الیکشن میں اگر پی ایم ایل این جیت جاتی ہے تو پی ایم ایل این بظاہر تو دیکھیں نا، ابھی میں آگے چل کے بتاؤں گا پی ٹی آئی کے حوالے سے جو بلے کا نشان ہے یا اس کا ان کے انتخابی نشان ہے یا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن اس وقت تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی تو بظاہر آؤٹ نظر آ رہی ہے اور پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے، پی ایم ایل این کے لیے ماحول بہت سازگار نظر آ رہا ہے۔ تو لوگ ابھی سے کہہ رہے ہیں، تجزیہ نگار، دانشور، کہ جناب یہ تو پی ایم ایل این کی حکومت 2024 کے الیکشن کے بعد آئے گی، لیکن یہاں پر جو آئے گی، حالانکہ میں نے بھی سوال پوچھا، اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو تھا، فیصل صالحات اب پی ایم ایل این میں آ گئے ہیں، ان کا بھی انٹرویو میں نے لیا ہے، تو ان سب کا یہ ہے کہ نہیں جی پی ایم ایل این حکومت میں آ رہی ہے اور وزیر اعظم، اب یہاں وزیر اعظم کون بنے گا؟ اس میں جو میں نے پی ایم ایل این کے اندر کے لوگوں سے بات کی ہے، انہوں نے کچھ اندر کی گفتگو بھی کی ہے۔ دیکھیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں شہباز شریف وزیر اعظم بنے، کچھ لوگ چاہتے ہیں نواز شریف وزیر اعظم بنے۔ پی ایم ایل این اس میں بڑی حد تک تقسیم ہے اور اپنے ان کے سالڈ ریزن ہے، لیکن مجھے بہت ہی اندر سے ایک نیوز ملی، اور وہ نیوز یہ تھی کہ الیکشن کے بعد یا تو پہلے میاں نواز شریف صاحب حکومت وزیر اعظم بنیں گے اور اس کے بعد وہ چھوڑ دیں گے اور شہباز شریف صاحب پھر وزیر اعظم بن جائیں گے اور وہ پورا ٹینیور کمپلیٹ کریں گے۔ کچھ یہ کہتے ہیں، جو ایک دو اور ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے شہباز شریف بنیں گے، جب تھوڑا حالات سازگار ہوں گے تو پھر میاں نواز شریف صاحب ٹیک اوور کر لیں گے۔ تو یہاں پہ دو بات ہے، ایک بات یہ ہے ان کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن کے اپنی جگہ چھوڑنے کو اس لیے تیار ہیں، ایک دفعہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو حکومت سے ہٹایا تھا، وزارت عظمیٰ سے ہٹایا تھا، ان سے وہ ایک انتقام لیں کہ دیکھو تم نے مجھے ہٹایا تھا، میں دوبارہ وزیر اعظم بناؤں اور اب اپنی مرضی سے چھوڑ رہا ہوں۔ ایک تو اسکول آف تھاٹس یہ ہے۔ دوسرا جو ہے کہ جی بعد میں بنیں گے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے شہباز شریف آئیں گے، حکومت کو ذرا چلائیں گے اور چلا سکے اور مضبوط ہو سکے تو پھر میاں نواز شریف آ جائیں گے اور پھر وہ بقیہ حکومت کو چلائیں گے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب اپنے اوپر یہ برڈنز لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو دو اسکول آف تھاٹس ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔